दर्शकों, जयगांव पुलिस प्रशासन का एक के बाद एक नशा के खिलाफ कार्रवाई जारी है और एक बार फिर नशा के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है जयगांव पुलिस प्रशासन को। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष हम लोग सीधे जुड़ रहे हैं जयगांव के बऊ बाजार चौपती क्षेत्र से, जहां पे जयगांव पुलिस प्रशासन को एक भारी कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। एक व्यक्ति जिसका नाम पेम्बा शेरपा है, उसके घर से कफ सिरप के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को काफ़ी दिनों से ये खबर थी कि यह व्यक्ति जो है काफ़ी समय से इस तरह का नशे का व्यापार कर रहा है और आज जयगांव पुलिस प्रशासन को कामयाबी मिली है। जैसे ही पता चला कि उसके घर पे इस तरह का कारोबार चल रहा है तो पुलिस प्रशासन ने उसके घर पे छापा मारते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा है और उसके पास से करीबन 19 बोतल कफ सिरप की बोतलें पाई गई हैं, जो इस क्षेत्र में वो बेचा करता था। और ख़ासकर उसके निशाने पे भूटानी नागरिक होते थे और भूटानी ग्राहक होते थे जो आसानी से इस क्षेत्र में आते जाते थे और वह उनके साथ इस तरह का नशा का व्यापार करता था। आपको बता दें कि जयगांव पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में जेडीए के एईओ पासंग दुर्जी मौजूद थे एवं एसडीपीओ श्री प्रशांत देवनाथ, सेकंड ऑफिसर इंचार्ज आरूप वैद्य, पालजोर भूटिया, अमृत लामा एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे। एक बार फिर जयगांव पुलिस प्रशासन को ये सफलता मिली है और निरंतर इसी तरह से हर एक नशा के व्यापारियों के खिलाफ जयगांव पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, निरंतर कार्रवाई कर रही है। आज इसी कार्रवाई के तहत पेम्बा शेरपा नामक इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस साथ में एनडीपीएस के तहत केस मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलते हैं हम लोग और जानकारी के लिए सीधे बातें करते हैं सेकंड ऑफिसर इंचार्ज आरूप वैद्य से और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करते हैं दर्शकों। सर, आज में एक एनडीपीएस केस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उसका थोड़ा डिटेल्स बताइए। আচ্ছা, আজকে দুপুরবেলা ওই ৩টে নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে জয়গা বউবাজার যে চৌপতি যেখানে আছে সেখানে পেম্বা শেরপা বলে একটা ছেলে যে আমাদের র্যাডারে ছিল, কারণ এই অনেকদিন ধরে ব্যবসা করছে বলে আমরা জানি। তো একে আমরা ডাইরেক্ট ধরার জন্য ওর পিছনে আমাদের লোক লাগানো ছিল। তো আজকে সেই খবর ছিল যে ওর বাড়িতে কাপ সিরাপ স্টোর করেছে এবং সেটা বিক্রি করার জন্য। তো আমরা খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা এসডিপিও জয়গা সাহেবের নেতৃত্বে একটা টিম গঠন করে ওর বাড়িতে হানা দিই এবং হানা দিয়েই হাতে নাতে ওকে ধরে ফেলি এবং তার কাছ থেকে টোটাল 19 বোতল কাপ সিরাপ, নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ যেটা উদ্ধার হয়েছে। পুরনো রেকর্ড বলতে ও আমরা যেটা যতদূর জানি যে ও বেশ অনেক দিন ধরেই যে এরকম ওখানে ইলিগ্যালভাবে এই কাপ সিরাপ বিক্রি করছে, বিশেষ করে যারা ভুটান থেকে আসে সেই ভুটানের নাগরিকদেরকে টার্গেট করে। যখনই ধরা পড়ছিল কি নিজের বাড়ি নাকি? ওটা ওর নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিল ওটা বিক্রি করার জন্য, খুচরো বিক্রি করার জন্য। আজকে 19 বোতল ধরা পড়েছে। স্যার, যে ধরা পড়ছে ওর একটু ডিটেইলসটা বলুন। ওর নাম পেম্বা শেরপা, বাবা হচ্ছে লেট ধন বাহাদুর শেরপা, ওর ঠিকানা হচ্ছে বউবাজার চৌপতি, মানে একদম বউবাজারের যে মেন চৌপতি আছে তার পাশেই ওর বাড়ি। স্যার, লাগাতার অভিযান চলতেছে, প্রায় দিনের পর দিন এনডিপিএস কেস জয়গা পিএসএ দেখা হইতেছে। আপনারা জানেন যে আমাদের টোটাল আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে আমাদের বড় সাহেবের নেতৃত্বে অ্যান্টি ড্রাগের ওপরে অভিযান চলছে এবং তার মধ্যে আমাদের জয়গা থানাও পড়ে এবং আমি আগের দিনও বলেছি যে আপনারা জানেন যে জয়গা একটা ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার, একটা স্পর্শকাতর জায়গা। এখানে বহুদিন ধরে এরকম খবর আছে যে এখানে নিষিদ্ধ ড্রাগসের খুব কারবার চলে, যার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ক্রমাগত অভিযান চলছে এবং আমরা ক্রমাগত সফলতাও পাচ্ছি এবং এটা নিয়ে এলাকার আশেপাশের লোকজনদের কাছেও শুনবেন, তারা সকলেই খুশি এবং তারা পুলিশকে খুব সাপোর্ট করছে এবং আমরা পাবলিকের সবথেকে বড় বার পাবলিকের কাছ থেকেও আমরা এখন খবর পাচ্ছি যে তারা খবর দিচ্ছেন যে স্যার এখানে এরকম আছে আপনারা দেখুন। স্যার, প্রায় দিন ভুটান ভিতরেও অনেক মানে নেশার ট্যাবলেট জিনিস ধরা পড়তেছে আর মিডিয়াতে এই উঠে আসতেছে কি জয়গা থেকেই এটা সাপ্লাই হইতেছে।
তো এটা তো নিয়ে এটা তদন্তের বিষয় আছে, এটা এভাবে বলা যাবে না। ভুটান প্রশাসন সঙ্গে না, এটা তদন্তের বিষয় আছে, এটা না জেনে এটা আপনাকে বলা ঠিক হবে না। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ।